Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa kembali bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Semoga kita diakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Yang kami cintai dan kami banggakan anak-anakku sekalian, para santri Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Maimun dimanapun kalian berada. Sebelum kita lanjutkan ngaji, saya mau menyapa terlebih dahulu yang dari Kudus hadir, yang dari Jepara, siapa saja yang hadir, yang dari Pati, ada lagi dari Rembang, Demak juga sudah hadir, Semarang, ada lagi yang dari Wonosobo, Temanggung, atau yang dari Jawa Timur. Tuban, mana Tuban? Probolinggo, Ponorogo, dan dari manapun kalian berada, kami hanya bisa mendoakan semoga sehat selalu, diberi kekuatan lahir dan batin sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dari awal sampai akhir. Amin Allahumma amin. Dan keluarga juga selalu diberikan kesehatan sehingga bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Langsung saja mari kita lanjutkan ngaji kitab Nasoihul Ibad. Sudah siap semua ya kitabnya ya. Kemarin beberapa dari kalian ada yang telah mengambil dari pondok ya, ke pondok untuk mengambil kitab. Ada juga yang minta dikirim paket gitu ya. Nah kalau yang belum, nggak usah patah semangat, nanti bisa di-download yang sudah kami berikan sebelumnya ya. Mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah untuk guru-guru kita, untuk
muallif pengarang kitab. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan manfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati jami'i walihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin was-salihin tabi'in wa salafin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Qadir Jalani wa ya husan ila sahibatil kitab Muhammad Tawi bin Umar al-Jawi wa ila Syekh Ahmad bin Hajar al-Asqalani Mailal kubrin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sahabaina wa ummatina wa ustadina wa jaddatina wa syaikh wa syaikhina wa ustadina wa ustadatina wa liman lahu haqqun alaina wa liman istamana hala bisabih wal ajri. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa ahibhum wa jannatahum syaikhlillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita lanjutkan sampai halaman berapa kemarin? Ya, halaman 21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tamamul haji bil fidyati. Itu ya. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamamul haji bil fidyati. Wa tamamul haji lan utawi sampurnane haji bil fidyati iku kelawan fidyah. Bil fidyati iku kelawan fidyah. Wa hiya lan utawi fidyah. Wa hiya lan utawi fidyah imma zabhun na'ami. Iku ana kalane nyembelih rumangkang. Imma zabhun na'ami iku ana kalane nyembelih rumangkang. Rumangkang itu hewan peliharaan. Awil amdadu utawa pira-pira mut. Awil amdadu utawa pira-pira mut. Mut itu ukuran. Idza wujida nalikane tentemu. Idza wujida nalikane tentemu apa sababuha sebabe fidyah. Sababuha apa fidyah, apa sebabe fidyah. Alladhi ya sebab. Alladhi ya sebab yujibu kang majibake apa alladhi. Yujibu kang majibake apa alladhi ha ing fidyah. Aw yasunnu utawa nglakoni sunnah sapa wong. Aw yasunnu utawa nglakoni sunnah sapa wong ha ing fidyah. Jadi ini kelanjutannya imma dzabhun na'ami aw yasunnuha. Aw lam yujad, lanjutannya aw lam yujad utawa ora den temu apa sebab. Aw lam yujad utawa ora den temu apa sebab. Bal fa'ala balik nglakoni sapa wong sapa man. Bal fa'ala balik nglakoni sapa man al fidyata ing fidyah. Al fidyata ing fidyah lil ihtiyati krana ngati-ngati. Lil ihtiyati krana ngati
ngati, berhati-hati. Kemudian berikutnya watamamul imani bil jihadi. Watamamul imani lan utawi sampurnane iman bil jihadi iku kelawan jihad. Bil jihadi iku kelawan jihad. Lah apa iku jihad? Tegese bidu'ai kelawan ajak-ajak. Bidu'ai kelawan ajak-ajak, mengajak ilatini maring agama. Ilatini maring agama al-haqqi kang bener. Al-haqqi kang bener. Kama kaya barang kola kang wis ngendika. Kola kang wis ngendika hu ing ma sapa as-sayyidu Sayyid Ali Al-Jurjani. Sayyid Ali Al-Jurjani ini pengarang kitabnya. As-sayyidu sapa Sayyid Ali Al-Jurjani. Sayyid Ali Al-Jurjani fit ta'rifati ing dalem kitab ta'rifat. Fit ta'rifati ing dalem kitab ta'rifat. Dilanjut ya. Wal maqalatus sadisatu lan utawi iki iku makalah kang kaping 6. Wal maqalatu lan utawi iki iku makalah as-sadisatu kang kaping 6 an Abdillah ibnil Mubarak kaceritakake saking Abdullah bin Mubarak. An Abdillah ibnil Mubarak kaceritakake saking Abdullah bin Mubarak hafidil qadi kang dadi putune qadi. Qadi itu hakim ya. Hafidil qadi kang dadi putune qadi Nuh al-Mirwazi, rupane Nuh al-Mirwazi. Jadi Abdullah bin Mubarak ini cucunya Qadi Nuh al-Mirwazi. Lah apa sing dingin-dingake Abdullah bin Mubarak? Man shalla kulla yaumin isnatai asyarata rakaatan. Man utawi sapane wong shalla iku salat sapa wong salat kulla yaumin ing dalem saben-saben dina. Kulla yaumin ing dalem saben-saben dina salat isnatai asyarata ing rolas. Isnatai asyarata ing rolas apane rakaatan rakaate. Isnatai asyarata ing rolas rakaatan apane rakaate. Wahia lan utawi isnatai asyarata rakaatani iku rong rakaat qabla subhin ing dalem sadurunge salat subuh. Warakatani lan rong rakaat qabla zuhrin ing dalem sadurunge salat zuhur. Qabla zuhrin ing dalem sadurunge salat zuhur. Warakatani lan rong rakaat ba'daha ing dalem sawise salat zuhur. Wa arba'u raka'atin lan papat pira-pira rakaat. Wa arba'u raka'atin lan papat pira-pira rakaat qabla asrin ing dalem sadurunge salat asar. Qabla asrin ing dalem sadurunge salat asar. Wa raka'atani lan rong rakaat ba'da maghribin ing dalem sause salat maghrib. Man shalla kulla yaumin isnata asyarata raka'atan faqad adda haqqas sholati. Kelanjutannya, faqad adda mongko teman-teman nekani sapa man. Faqad adda mongko teman-teman nekani sapa man, nekani haqqas sholati ing hake salat. Haqqas sholati ing
hake hae sholat hae ya. Jadi sholat itu punya hak. Akot mongko teman-teman nekani sapa wong sapa man hakos sholati ing hake sholat. Ning qaulihi sallallahu alaihi wasallam krana ngendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Rahima mugi paring rahmat, rahima mugi paring rahmat Allahu sapa Gusti Allah, Allahu sapa Gusti Allah maringi imro'an ing wong, imro'an ing wong shalla kang salat sapa man, shalla kang salat sapa man qoblal asri ing dalem sadurunge wektu asar, qoblal asri ing dalem sadurunge salat asar arba'an kelawan patang rakaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, wa kana lan ono sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku yusolli salat sapa Nabi Muhammad, yusolli iku salat sapa Nabi Muhammad qablaha ing dalem sadurunge salat asar arba'an ing patang rakaat, arba'an ing patang rakaat, yafsilu hale misah sapa Nabi, yafsilu hale misah sapa Nabi bainahunna, bainahunna ing dalem antarane patang rakaat bitaslimi kelawan salam, bitaslimi kelawan salam. Jadi 4 rakaat dipisah dengan salam, berarti 2 rakaat 2 rakaat. Walid Tabrani lan karena hadis yang diriwayatake Imam Tabrani, apa sing diriwayatake man shalla arba'a raka'atin qabla al-asri haramallahu badanahu alan nari. Man sapa wonge shalla iku salat sapa man, shalla iku salat sapa man arba'a raka'atin ing 4 pira-pira rakaat, arba'a raka'atin ing 4 pira-pira rakaat qoblal asri ing dalem sadurunge wektu asar, qoblal asri ing dalem sadurunge salat asar, harrama harrama mongko ngaramake, harrama mongko ngaramake mengharamkan Allahu sapa Gusti Allah, Allahu sapa Gusti Allah ngaramake badanahu ing badane man, badanahu ing badane ing awake man ngaramake alan nari ing atase geni neraka, alan nari ing atase geni neraka. Wa naqala asy-Syaikh Khalilur Rasyidi minat timyati fil matjarir rabihi min khabari muslimin. Wa naqala lan wasnukil, nukil itu mengutip, memindah. Wa naqala lan wasnukil sapa asy-Syaikh Khalilur Rasyidi Khalil ar-Rasyidi. Wana kola lan wasnukil sapa asy-Syaikh Khalilur Rasyidi Syekh Khalil Rasyidi minat timyati saking Syekh Dimyati, minat timyati saking Syekh Dimyati fil matjarir rabihi, fil matjarir rabihi ing dalam kitab Matjar ar-Rabih, bil matjarir rabihi ing dalam kitab Matjar ar-Rabih min khabari muslimin saking hadise Imam Muslim, min khabari muslimin saking khabare saking hadise Imam Muslim. Nah apa sing dinukil?
ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asyrata rakaatan tatawwu'an ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Ma min abdin ora ana utawi saking kawula. Ma min abdin ora ana utawi saking kawula yusalli iku salat sapa abet. Yusalli iku salat sapa abet lillahi krana Allah. Lillahi krana Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina. Fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina salat sintai asyrata ing rolas rakaatan apane rakaate. Sintai asyrata ing rolas apane rakaatan rakaate tatawuan kelawan salat sunnah. Tatawuan kelawan salat sunnah ghairu faridatin kang ora salat fardu. Ghairu faridatin kang dudu salat fardu. Ora ana iku saking kawula illa banallahu kejaba bangun illa bana kejaba bangun sapa Allahu sapa Gusti Allah lahu maring abet illa bana kejaba bangun Allahu sapa Gusti Allah lahu maring abet bangun baitan ing dalem omah fil jannati ing dalem swarga. Baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga. Zada Tirmidzi zada was nambahi. Zada was nambahi sapa at-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi nambahi arba'an ing patang rakaat. Arba'an ing patang rakaat qabla zuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. Qabla zuhri ing dalem sadurunge salat zuhur wa rakaataini lan rong rakaat ba'daha ing dalem sawuse salat zuhur. Wa rakaataini lan rong rakaat ba'dal maghrib ing dalem sawuse salat maghrib. Wa rakaataini lan rong rakaat ba'dal isya'i ing dalem sawuse salat isya. Wa rakaataini lan rakaat rong rakaat qabla sholatil ghadati ing dalem sadurunge salat isuk, salat subuh maksudnya ya. Walid Tabrani lan ketua Imam Tabrani. Walid Tabrani lan ketua Imam Tabrani apa sing dikendikake man shalla qabla zuhri arba'a raka'atin ka'annama tajahhada bihinna min lailatihi wa man shallahunna ba'dal isya'i kamithlihinna min lailatil qadari. Man utawi sabane wong shalla iku salat sapa man qabla zuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. Qabla zuhri ing dalem sadurunge salat zuhur arba'a raka'atin ing papat pira-pira rakaat. Arba'a raka'atin ing papat pira-pira rakaat ka'an nama tajahada. Kaya teman-teman salat tahajud sapa man ka'an nama tajahada kaya teman-teman salat tahajud sapa man bihinna kelawan salat arba'a raka'atin mau min lailatihi sangking bengine man. Waman lan utawi sapane wong shalla iku salat sapa man hunna ing arba'a raka'atin shalla kang salat sapa man hunna ing arba'a raka'atin ba'dal isya'i ing dalem sause salat isya. Ba'dal isya'i ing dalem sause salat isya kamithlihinna iku kaya salat patang rakaat
Kamitslihinna iku koyok salat patang rakaat min lailatul qadri sangking malam Lailatul Qadar. Waman lan utawi cepet ya, agak cepet. Wamin sama lan sangking mengkono ngendikane Nabi. Wamin sama lan sangking mengkono ngendikane Nabi mau sing wis katutur kala ngendika sapa Ibnu Mas'udin sapa Ibnu Mas'ud apa sing tinggi-tingkake laisa syai'un ya'dilu salatal laili min salatin nahari illa arba'an qabla dhuhri. Laisa ora ono syai'un apa suci-wici. Syai'un apa suci-wici ya'dilu iku nyandingi madani sama ya. Ya'dilu iku nyandingi apa syai' salatal laili ing dalem salat bengi. Salatal laili ing salat bengi. Min salatin nahari saking salat rina. Min salatin nahari saking salat rina. Ora ana sing madani illa arba'an kejaba patang rakaat. Illa arba'an kejaba patang rakaat qabla dhuhri ing dalem sadurunge salat dhuhur. Wa fadluhunna lan utawi kautamaane arba'u rakaatin mau. Wa fadluhunna lan utawi kautamaane arba'u rakaatin ala sholatin nahari ing atase salat rina. Ala sholatin nahari ing atase salat rina kafadlil jamaati iku kaya kautamaane salat jamaah. Kafadlil jamaati iku kaya kautamaane salat jamaah. Ala sholatil wahidi ngunggulake ing atase salat ijen. Ala sholatil wahidi ngunggulake ing atase salat ijen sendirian dhewean. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli iku salat sapa Nabi. Yusalli iku salat sapa Nabi hinna ing arba'u rakaatin mau. Hinna ing arba'u rakaatin. Kalau lengkapnya ya arba'u rakaatin minan akhir min salatin nahar. 4 rakaat di waktu siang. Yusolli iku salat sapa Nabi hinna ing arba'u rakaatin ing 4 rakaat mau. Wa yutilu lan dawaake sapa Nabi. Wa yutilu lan dawaake sapa Nabi fihinna ing dalem arba'u rakaatin. Fihinna ing dalem arba'u rakaatin dawaake ar-ruku'a ing rukuk. Ar-ruku'a ing rukuk was sujud lan ing sujud. Was sujud lan ing sujud. Wa yaqulu lan ngendika sapa Nabi. Wa yaqulu lan ngendika sapa Nabi apa sing tinggi-tinggiake innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Innaha sak temene mongso mau ya siang-siang tadi. Innaha sak temene mongso sa'atun iku mongso tuftahu den buka. Tuftahu majhul bina majhul ya. Tuftahu den buka fiha ing dalem sa'ah. Fiha ing dalem sa'ah ing dalem mongso mau apa sing dibuka abwabus samai apa pira-pira lawange langit. Abwabus samai apa pira-pira pintune langit.
Fa uhibbu mongko demen sapa ingsun. Fa uhibbu mongko demen sapa ingsun ayas ada ing yen ta munggah li kedue ingsun fiha ing dalem saah mau fiha ing dalem mongso ing dalem saah apa sing munggah amalun apa amal solihun kang solih amalun apa ngamal solihun kang solih. Sudah sampai sini dulu. Kayaknya sudah paham ya? Atau perlu dijelaskan? Kita jelaskan sedikit. Makalah yang kelima kemarin diceritakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Arba'atun tamamuha bi'arba'atin. Ada 4 perkara yang bisa menjadi sempurnanya 4 perkara. Ada 4 perkara yang bisa menjadikan sempurnanya 4 perkara. Masih ingat yang pertama kemarin apa? Tamamus sholati bisajdatayis sahwi. Sempurnanya sholat itu dengan adanya 2 sujud sahwi. Yang kedua, watama musaumi bisodakotil fitri. Sempurnanya puasa dengan sodakoh fitrah atau dengan zakat fitrah. Jadi puasa itu tidak lengkap, belum lengkap kalau belum ada zakat fitrah. Nah sekarang yang ketiga, watamamul haji bil fidyati. Sempurnanya haji itu dengan membayar fidyah. Sempurnanya haji itu dengan membayar fidyah. Ada yang sudah pernah haji? Belum ya? Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji ya. Atau kelak nanti ya. Amin. Kelas 8 malah sudah pernah haji semua ya. Belajar ya, belajar manasik haji supaya nanti benar-benar haji ke tanah suci. Nah, haji itu belum sempurna kalau tidak membayar fidyah. Jadi dengan membayar fidyah, haji akan menjadi sempurna. Nah, apa itu fidyah? Wahia imma dzabhun na'ami. Fidyah itu ada kalanya dengan menyembelih hewan ternak. Ya. Jadi nanti ketika pada haji, pada waktu haji, kita disuruh untuk menyembelih hewan ternak. Awil amdadu atau beberapa mud atau dengan membayar fidyahnya dengan membayar mud ya, denda dengan beberapa mud. Idza wujida sababuha alladhi yujibuha. Nah, dibayarkannya itu sebab ada yang wajib ya, karena ditemukan sebab-sebabnya. Misal apa? Kita membunuh hewan. Orang haji itu tidak boleh membunuh hewan. Nah, ketika kita nggak sengaja atau mungkin sengaja membunuh hewan, nah, sebagai kewajibannya adalah membayar fidyah. Atau sekedar melakukan sunnah ya. Aulam yujad bal fa'alal fidyata lil ihtiyat, atau kita membayar fidyah itu untuk
berhati-hati. Artinya baik sengaja melakukan atau tidak tahu kan, tidak tahu ya, itu boleh membayar fidyah. Kemudian dilanjutkan yang keempat, yaitu watamamul imani bil jihadi. Sempurnanya iman seseorang itu dengan berjihad. Jihad itu apa? Aibid du'ai ilat dinil haqqi. Mengajak kepada agama yang hak. Ya. Jadi kita jangan ngaku beriman kalau belum melakukan jihad. Nah, jihad ini macam-macam. Ya, yang punya kekuasaan jihadnya melalui kekuasaan. Yang punya suara yang bagus jihadnya juga boleh, bisa dengan melalui suara yang bagus. Nah, sebesar-besarnya jihad, akbarul jihad, yaitu memerangi hawa nafsu. Nah, ini yang paling berat. Jadi pernah suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, jihad apa yang paling besar? Dijawab oleh para sahabat, perang, ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi menjawab, ketahuilah perang itu hanya jihad kecil. Nah, jihad yang terbesar adalah memerangi hawa nafsu. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beriman. Nah, sekarang dilanjutkan makalah yang keenam. Makalah yang keenam ini diceritakan oleh Abdullah bin Mubarak. Ini seorang ahli sufi ya. Hafidil Qadi Nuh al-Mirwazi. Beliau ini cucunya Qadi Nuh al-Mirwazi. Nah, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak? Man shalla kulla yaumin isnatai asyarata rakaatan faqad adda haqqas sholati. Barang siapa yang sholat dalam sehari 12 rakaat, maka dia telah memenuhi hak-haknya sholat. Jadi sholat itu punya hak. Nah, apa haknya sholat? Yaitu ketika dikerjakan dalam sehari 12 rakaat. Nah, apa saja 12 rakaat itu? Nah, di sini sudah disebutkan. Rakaatani qabla subhin, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa rakaatani qabla zuhrin, 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Berarti sudah berapa? 4. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2, 6. Arba'u rakaatin qabla asrin, 4 rakaat sebelum asar. 10. Wa rakaatani ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Berapa? 12. Nah, kenapa kok sampai Abdullah bin Mubarak berkata seperti itu? Nah, ada dasarnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan memberi rahmat siapa saja yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Nah, 4 rakaat ini dilakukan dengan dipisah dengan salam. Jadi 4 rakaat dipisah dengan salam, itu jadinya 2. Kemudian ada lagi dasar yang lain, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang berbunyi, man shalla arba'a raka'atin qabla al-asri haramallahu badanahu alan nar. Pada suatu ketika Nabi pernah bersabda, barang siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum asar, haramallahu badanahu alan nar, maka akan diharamkan tubuhnya masuk
neraka. Amin Allahumma amin. Kemudian ada lagi hadis Nabi yang dinukil oleh Syekh Khalil Ar-Rasyidi dari gurunya Dimyati dalam kitab Matjar Ar-Rabi yang didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa bunyinya? Ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asyrata raka'atan tatawuan ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat setiap harinya 12 rakaat tatawuan, sholat sunnah. Ya, jadi 12 rakaat ini jangan ghairu faridatin, bukan sholat fardu. Jangan terus dihitung, saya sholat fardu 17 rakaat gitu ya. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali telah dibangun oleh Allah rumah di surga. Jadi yang pertama tadi diharamkan masuk neraka, yang kedua sudah dibangunkan rumah di surga. Enak ya? Ya, enak, tapi susah ya. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 6. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah sholat maghrib. 8. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah sholat isya. 10. Wa raka'ataini qabla sholatil ghadati, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 12. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, man shalla qabla dhuhri arba'a raka'atin ka'annama tajahhada bihinna min lailatihi, wa man shallahunna ba'dal isya'i kamitslihinna min lailatil qadri. Barang siapa yang sebelum sholat zuhur melakukan sholat sunnah 4 rakaat seperti sholat tahajud pada malam harinya. Jadi seakan-akan seperti sholat tahajud pada malam harinya. Jadi kalau yang malamnya kebetulan tidak bisa bangun, nah, sebelum sholat zuhur laksanakan sholat 4 rakaat, sholat sunnah 4 rakaat. Kemudian barang siapa yang sholat 4 rakaat juga setelah isya, kamitslihinna min lailatul qadari, seperti halnya sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar itu terjadi 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan. Jadi orang yang membiasakan sholat 4 rakaat setelah sholat isya itu seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Nah ini sebentar lagi ya, jangan sampai kita sia-siakan. Kemudian diperkuat lagi oleh Ibnu Mas'ud, ini sahabat Nabi, apa yang disampaikan, laisa syai'un ya'tilu sholatal laili min sholatin nahari illa arba'an qabla dhuhri. Tidak ada yang menyamai sholat malam dari sholat siang. Jadi sholat malam dan sholat siang itu beda. Lebih bagus mana? Sholat malam. Kecuali, ada pengecualian, kecuali illa arba'an qabla dhuhri, kecuali 4 rakaat sebelum sholat duhur. Wa fadluhunna ala sholatin nahari, dan keutamaannya sholat di siang hari seperti kafadil jamaati ala sholatil wahidi, seperti pahalanya sholat jamaah, seperti keutamaan sholat jamaah daripada sholat sendirian. Berapa derajat berbedanya? 27. Nah, Nabi sendiri selalu membiasakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur ini. Tidak hanya sholat 4 rakaat saja, wa yutilu fihinna ruku'a was sujuda. Nabi memanjangkan
ketika rukuk dan sujud. Jadi sujudnya lama, rukuknya juga lama. Nah, Nabi bersabda, kenapa kok melakukan yang seperti itu? Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Pada saat itulah dibuka pintu-pintu langit. Fauhibbu ayas adali fiha amalun solihun. Dan saya senang ketika pada saat itu amalan amal soleh itu diangkat, diterima oleh Allah. Kayaknya cukup ya. Wa man shoma min kulli syahrin thalathata ayyam. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Bisa melalui kolom komentar di YouTube atau di Google Classroom yang sudah dibuat. Sudah pada bergabung ya? Nah, yang belum bergabung dikasih tahu ya. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan salawat berkah bersama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli haulim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa lana ma madhu ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.